Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan membacakan zikir setelah sholat fardu, zikir pagi dan juga zikir petang. Yang pertama saya akan membacakan zikir setelah sholat fardu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Lalu kita membaca subhanallah sebanyak 33 kali, alhamdulillah sebanyak 33 kali, Allahu akbar sebanyak 33 kali. Setelah itu kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita membaca ayat kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Setelah itu kita membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali. Setelah itu kita membaca surat Al-Falaq sebanyak 1 kali dan diakhiri oleh surat An-Nas sebanyak 1 kali. Dan setelah membaca surat An-Nas kita membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke. Setelah zikir setelah sholat fardu, saya akan membacakan zikir pagi. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Kita membaca ayat kursi sebanyak 1 kali. Kalau kita membaca surat Al-Ikhlas 1 kali, surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, surat Al-Falaq sebanyak 3 kali, surat An-Nas sebanyak 3 kali. Dan setelahnya kita membaca asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadzal yawm wa khairu ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika fil nari wa azabil fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr, la ilaha illa anta. Untuk ini kita membaca sebanyak 3 kali. Dan setelah itu kita membaca Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa al-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir raati
Allahumma hfazni min baini yadayya wa min khalfi wa yamini wa shimali min fawqi wa a'udzubika min azmatika an uqtala min tahti. Setelah itu kita membaca Allahumma alimal ghaibi wasyahadah Fatira samawati wal ard Rabba kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa naqtarif ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Dan ini kita bisa membaca sebanyak 3 kali. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan ini dibaca sebanyak 3 kali juga. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghi asli lisanni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa adada nafsi wa zinata arsyi wa adada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Oke. Setelah itu kita akan membaca zikir petang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama-tama kita membaca ayat kursi, trikul, lalu melanjutkan zikir. Untuk ayat kursinya seperti ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dan untuk trikul ini atau al-ikhlas, al-falaq dan anas bisa dibaca sebanyak 3 kali. Setelah kita membaca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairu ma fi hadhil lailah wa khairu ma ba'dah wa a'udzubika min syarri ma fi hadhil lailah wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzubika min azabin fin nari wa azabin fil qabr. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma afini fi badani Allahumma afini fi sam'i Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa yamini wa shimali wa fawqi wa a'udzubika min azmati an uqtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wa syahadah fatira samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa naqtari ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai was samiul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dibaca sebanyak 3 kali. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfirullah asli lisanni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Subhanallah wa bihamdihi dibaca 100 kali jika kalian mampu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
dibaca 100 kali jika kalian mampu, sama seperti sebelumnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dibaca sebanyak 3 kali. Oke. Jadi mungkin cukup sekian untuk video zikir pagi, zikir petang, dan zikir setelah salat fardu. Semoga kalian bisa menghafalkan dan mengamalkannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.